नादरीन, गज़ा के अंदर इस वक्त हमास और इजरायली फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है और ईरानी जो ऑफिशियल्स हैं, ईरानी जो मिलिट्री सर्कल्स हैं, उनकी एक असेसमेंट सामने आई है। उनके हिसाब से वहाँ पर ग्राउंड पे हमास की पोजीशन बेहतर है और इजरायली फोर्सेस जो सिविलियन टारगेट्स को वो कह रहे हैं कि निशाना बना रहे हैं, वो इसीलिए बना रहे हैं कि वो विक्ट्री की परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मिलिट्री टू मिलिट्री जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर उनको शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है और उसका वो फिर प्रूफ भी देते हुए कहते हैं कि अभी तक इजरायलियों ने कोई एक भी अपना जो हॉस्टेज है उसको बाजियाब नहीं कराया और कोई एक भी बड़ा हमास का जो लीडर है उसको टारगेट उन्होंने नहीं किया। हालांकि जंग 5 हफ्ते क्रॉस कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल को किसी किस्म की कोई बड़ी कामयाबी इस सिलसिले में हासिल नहीं हुई। तो ये चीज़ भी जाहिर कर रही है कि वहाँ पे ग्राउंड पे हमास की जो पोजीशन है वो बेहतर है। अच्छा, इस सिलसिले में आइडियल क्या होगा इजराइल के लिए? अगर आप इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आइडियल बात यह होगी कि अमेरिकन्स यहाँ पे आ जाएं। अगर अमेरिकन्स यहाँ पे आते हैं तो उसके 2-3 बड़े फ़ायदे होंगे इजराइल को। एक तो ये कि उनका वर्कलोड डिवाइड हो जाएगा। इस वक्त उनको सारा का सारा काम खुद करना पड़ रहा है। अमेरिकन्स उनकी जो असिस्टेंस कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं कि पैसे और हथियार दे रहे हैं, लेकिन इस तरह की असिस्टेंस तो वो यूक्रेन की भी कर रहे हैं। यहाँ पे अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड अमेरिका लेकर आ जाता है, फ़ौजी अपने लेकर आ जाता है, तो इससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं हो सकती इसराइल के लिए। उसके में फिर उनका खुद का जानी नुकसान भी थोड़ा सा कम हो जाएगा और काम जो है वो थोड़ा सा उनका डिवाइडेड हो जाएगा। रिसोर्सेज भी अमेरिका के कंज्यूम होंगे डायरेक्टली, तो वो यही चाहेंगे। और इसी सिलसिले में लुबनान के फ्रंट पे जो एक शदीद झड़पें जारी हैं, वहाँ पे आज भी हिजबुल्लाह का एक बड़ा हमला हुआ है और उसमें 11 जो इजरायली हैं वो उसमें ज़ख्मी हुए हैं। द गार्डियन ने रिपोर्ट किया है कि 18 इजरायलीज इंजर्ड इन हिजबुल्लाह मिसाइल स्ट्राइक्स एज बॉर्डर टेंशंस ग्रो। तो अब आप देखें कि अगर लुबनान का फ्रंट जो कि बॉयल है ऑलरेडी, वहाँ पर रोज़ाना बहुत सारे हमले वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो हमले हैं इजराइल ने रिसेंटली वो थोड़ा सा डीप जाके किए हैं। मतलब कोई 40 किलोमीटर अंदर भी एक हमला किया है उन्होंने वहाँ पे बॉर्डर से अंदर। तो इस पे अमेरिकन्स को एतराज़ है। एक तो ये जो लड़ाई चल रही है बॉर्डर पर चल रही है ना, बॉर्डर के एरियाज़ में हिजबुल्लाह और इनके दरमियान, लेकिन इजराइल ने कुछ हमले अंदर भी किए हैं। उस पर अमेरिकन्स की एक वार्निंग आई है कि ये आप क्या कर रहे हैं, हमने आपको पहले ही दिन से बोला हुआ है कि कॉन्फ्लिक्ट को हिजबुल्लाह तक मत लेकर जाएं, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह यहाँ पर इन्वॉल्व होता है तो अमेरिकन सक इन हो जाएंगे। उनको ना सिर्फ अपने बूट्स ऑन ग्राउंड हो सकता है कि उतारने पड़ जाएं दोबारा, मतलब सिर्फ ज़रूरी नहीं कि इजराइल में उतारें, सीरिया और इराक़ में प्रेजेंस बढ़ानी पड़ सकती है उनको, क्योंकि वहाँ पर जो है अमेरिका का इस वक्त पोजीशन उसकी जो है ना वो काफ़ी कमज़ोर है। उन्होंने अपने बहुत सारे ट्रूप्स यहाँ से पहले ही निकाले हुए हैं, तो उनको दोबारा यहाँ पे पैसे भरने पड़ेंगे, दोबारा यहाँ पर स्ट्रेटजीज सारी की सारी रीडिज़ाइन करनी पड़ेंगी। और पहले जैसे वो वॉर ऑन टेरर के ज़माने में यहाँ पर इंगेज्ड होते थे, फुल फ्लेज उनकी यहाँ पर प्रेजेंस हो जाएगी और यहाँ पे वो अपनी इंगेजमेंट्स बढ़ा देंगे। ये वो नहीं चाहते। तो आज उन्होंने, वो जो लॉयड ऑस्टिन अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर है, उसने इजराइल को वार्निंग दी है कि ये क्यों कर रहे हैं आप इस तरह से, इसका तो मना किया हुआ है आपको। एक्सोएस न्यूज़ ने खबर लगाई है कि स्कूप, ऑस्टिन वार्नड गैलेंट अबाउट इजरायली मिलिट्री एक्शंस इन लेबनान, और कह रहे हैं व्हाई इट मैटर्स। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो ऑस्टिन लॉयड ने मना किया है इसको, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? कहते हैं कि ऑस्टिन्स मैसेज टू गैलेंट रिफ्लेक्टेड ग्रोइंग एंग्जाइटी in the White House that Israeli military action in Lebanon is exacerbating tensions along the border, which could lead to a regional war. Some in the Biden administration are concerned Israel is trying to provoke Hezbollah and create a pretext for a wider war in Lebanon that could draw the US and the countries further into the conflict, according to sources briefed on the issue. इजरायली ऑफिशियल्स फ्लैटली डिनाइड। वो कह रहे हैं नहीं हम नहीं कर रहे, लेकिन कुछ तो हो रहा है और अमेरिकन इसी का पूछ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप। अगर वो आपसे बॉर्डर पर लड़ रहे हैं तो आप भी बॉर्डर पर लड़ें, अंदर जाके आप क्यों उनको स्ट्राइक कर रहे हैं? अगर आप करेंगे तो वो भी करेंगे। नाउ याद रखिएगा कि अभी तक जो है ना हमास वालों ने किसी किस्म की कोई कॉल दी ही नहीं। मतलब अभी तक हमास का जो नैरेटिव सामने आ रहा है वो ये सामने आ रहा है कि हम तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और उनके जो वीडियोस आ रहे हैं सामने उसमें वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से भी टैंक्स को हिट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इजरायली टैंक्स को अगर आप वीडियोस देखें
جو کہ وہاں وار زون سے آ رہے ہیں، تو بہت قریب سے وہ اسٹرائک کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ گراؤنڈ پہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے. تو انہوں نے ابھی تک کال نہیں دی حزب اللہ کو. تو حزب اللہ کی جو فائٹ چل رہی ہے وہ بارڈر ایریاز میں چل رہی ہے. اچھا، آج اسرائیلی فورسز نے کہا ہے کہ بھئی ہمیں کم سے کم 1 سال چاہیے، کم سے کم 1 سال حماس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے. ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا ہے کہ ڈے 37 آف دا وار the IDF wants a year to defeat Hamas. Macron would have it stop now. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 1 سال چاہیے. اچھا، 1 سال وہ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ ابھی یوں سمجھیں کہ 1% بھی ان کا کام نہیں ہوا. اتنا یہ جو سارا عرصہ گزرا ہے اس میں اسرائیلی فورسز کو ایز اے سیڈ 1% اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آبجیکٹیوز حاصل نہیں ہوئے نا. کوئی بڑا کمانڈر، کوئی بڑا لیڈر حماس کا وہ ایلیمینیٹ نہیں کر سکے غزہ کے اندر، پلس کوئی ایک ہاسٹیج وہ چھڑا نہیں سکے. تو جب دونوں بڑے آبجیکٹیو حاصل نہیں ہوئے تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بہت بڑے قسم کی ان کو وکٹری حاصل ہوئی ہے؟ نہیں ہوا ابھی تک کچھ بھی وہاں پہ. صرف یہ ہوا ہے کہ سویلین کیجولٹیز بہت زیادہ ہوئی ہیں. اور اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ الشفا ہاسپٹل جو ہے اس کو خالی کیا جائے. ان کو لگ رہا ہے کہ اس کے نیچے کچھ نہ کچھ ہوگا الشفا کے نیچے، اور وہ پریشرائز کر رہے ہیں. 14,000 وہاں پہ ڈسپلیسڈ لوگ رہتے ہیں الشفا ہاسپٹل کے اندر، اس امید کے ساتھ کہ یہ ہاسپٹل ہے تو اس کے اوپر بامبنگ نہیں ہوگی. لیکن اس وقت ان کو بھی نوٹس دیا گیا. الشفا کا جو آپریشن ہے نا، لوکل میڈیا کہہ رہے ہیں آپریشن بند ہو گیا اس کا. لیکن دیکھیں جو وہاں سے میڈیا رپورٹس ٹائم ٹو ٹائم آتی رہی ہیں نا پہلے بھی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ڈی سینٹرلائزڈ قسم کا نیٹ ورک ہے. حماس کا جو نیٹ ورک ہے وہاں پہ وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے. اس طرح کوئی ہیڈ کوارٹر بنا کے کام نہیں کرتے وہاں غزہ کے اندر. لیکن پھر بھی اسرائیلی آرمی کہتی ہے کہ نہیں، اس کے نیچے بہت کچھ ہے، تو اس کے نیچے تہ خانے ہیں، تو اس کے نیچے یہ ہے، تو وہ سارا کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے. اور آج ٹائمز آف اسرائیل نے اس پہ رپورٹ کیا ہے کہ حماس کمپاؤنڈ اسرائیلی ٹروپس ایکسپیکٹ ٹو فائنڈ انڈر غزہ سٹیز شفا ہاسپٹل. کرنٹ اینڈ فارمر اسرائیلی آفیشلز ڈسکرائب subterranean labyrinth of tunnels and rooms constructed by terror group underneath Israeli built میڈیکل سینٹر. اچھا، یہ اسرائیلی بلٹ نہیں ہے الشفا، میں آپ کو بتا دوں یہ اسرائیلی بلٹ نہیں ہے. یہ ٹائمز آف اسرائیل والے غلط بیانی کر رہے ہیں. الشفا ہاسپٹل جو ہے نا، یہ ایک زمانے میں انگریز فوجیوں کے بیرکس ہوا کرتا تھا. جب یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی نا، برٹشرز کی، تو انہوں نے پہلے اس بلڈنگ کے اندر انہوں نے بیرکس بنائے ہوئے تھے، اس کے فوجی ان کے رہتے تھے. تو پھر جب یہ چلے گئے تو انہوں نے وہاں پہ جو وبائی امراض نہیں ہوتے جو چپک رہے ہوتے ہیں امراض، یعنی ایک سے دوسرے کو ہو جاتے ہیں، اس کے لیے وہ کوارنٹائن قسم کی ایک چیز انہوں نے بنا دی تھی. اس کے بعد جب غزہ ایجپٹ کے پاس آیا، نقشے چینج ہوئے سارا کچھ، تو ایجپٹ نے یہاں پہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنایا تھا شہر کی، یعنی اس غزہ سٹی کی سب سے بڑی ہاسپٹل انہوں نے بنائی تھی. تو یہ انہوں نے بنایا ہوا، اسرائیلی بلٹ نہیں ہے بائی دا وے. لہٰذا یہ کلیم غلط ہے کہ اسرائیل نے اس کو بنایا تھا. یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. جس نے بنایا اس کو اسی کا کریڈٹ جانا چاہیے، ایجپشنز کو کریڈٹ جانا چاہیے.